صحة جيدة. مرحبا بكم في القناة دعم الجمعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غنستمروا في السلسله ديال البريباراسيون موديل ميكانيك ميليو كونتيني، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على واحد ليكزامان تري امبورطون في الشابيتر ديال السينماتيك دي ميليو كونتيني. دونك قبل ما نبداو نتعرفوا على هذا ليكزامان بغيتكم تركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو لانه مهم، ولا ماجوريتي ديال لي ستوديون كيضيعوا النقاط سيرتو، يعني ان شاء الله غادي نتعرفوا عليها هو لا دوزيام بارتي. دونك بغيتكم تركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les ستوديون باش ان شاء الله حتى هما يضامنوا القناه وتكون واحد الاستفاده اكبر ويزيدوا يدعموها اكثر. نبداو على بركه الله. Examen soit un écoulement bidimensionnel et défini par. Donc on a un système qui est deux dimensionnel, c'est-à-dire bidimensionnel. Voilà, les paramètres sont x1, y2, x1 égale à x0 factoriel de 1 plus b fois t. C'est très bien. Y2 égale y0. Donc on a deux dimensionnel. Donc je vais vous bidimensionnel. Maintenant, في les exercices ou bien في les examens, un autre examen, تلقى un écoulement tridimensionnel. يعني غادي يكون عنده 3 ديال les paramètres. Tridimensionnel, c'est-à-dire 3 ديال les paramètres. Bidimensionnel, c'est-à-dire 2 dimensions. D'accord? Voilà, donc l'examen عندنا fait deux parties. La première partie fait 3 ديال les questions. La première question, donner les coordonnées Euler et les coordonnées de Lagrange. غادي نعطيو لي كوردوني ديال لورين وكذلك لي كوردوني دو لاغرانجيان. داكور، دونك très important هاد لا كيسيون. لا دوزيام كيسيون ديتيرميني لا فيتاس دو لاغرانجيان. دونك ضروري خاصكم يعني قبل ما نمشيو نحسبوا يعني لا فيتاس دو لاغرانجيان ضروري خاصنا نعطيو لي كوردوني دو لاغرانجيان. داكور، وكذلك خاصنا نعطيو لي كوردوني ديال اولوريان باش نفرقوا ما بين يعني لي بارامتر ديال لاغرانجيان وكذلك لي بارامتر ديال اولوريان. هذه يمكن لنا نحسبوا هاد لا فيتاس دو لاغرانجيان. داكور، لا تروازيام كيسيون ديتيرميني لاكسيليراسيون دو لاغرانجيان. دونك بعد ما غادي نحسبوا لا فيتاس دو لاغرانجيان دونك غادي يسهل علينا لاكسيليراسيون. توجور لاكسيليراسيون سي لا ديريفي دو لا فيتاس. مزيان، دونك الا بغينا لاكسيليراسيون ديال لاغرانجيان سيتادير غادي نمشيو نعملوا لا ديريفي دو لا فيتاس دو لاغرانجيان. دونك هادشي راه بسيط. مزيان، دونك لا دوزيام بارتي هنا فاش كيتلاقاو يعني الطلبه مشاكل. فوالا لا كيسيون 4 ديتيرميني لي كوردوني دو لاغرانجيان x0 y0 اون فونكسيون لي كوردوني اولوريان. فهاد لا كيسيون غادي نعطيو لي بارامتر او بيان لي كوردوني x0 y0 ديال هادو كيتسموا لي بارامتر ديال لاغرانجيان اون فونكسيون لي بارامتر اولوريان باش يسهل علينا نحسبوا هاد لي دو كويستيون. دونك هاد لا كيسيون تري امبورطون، سي لا كلي ديال هاد جوج ديال لي كيسيون. فوالا لا كيسيون 5 ديتيرميني لا فيتاس اولوريان. داكور، ضروري غادي نعطيو لا فيتاس اولوريان انطلاقا من لا كيسيون 4. فوالا لا كيسيون 6 ديتيرميني لاكسيليراسيون دو اولوريان. سي غادي نستنتجوها انطلاقا من لاكسيليراسيون دو لاغرانجيان. دونك هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه يعني في لا كوريكسيون. فوالا حاولوا تفكروا في هذا ليكزامان وعطوه شويه ديال الوقت. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Voilà la première question. Donner les coordonnées Euler et les coordonnées de Lagrangian. Donc, قبل ما نجاوب على هذه الكيسيون غادي نعمل لكم الرابيل اون جينيرال. Rappel. Voilà, pour déterminer les coordonnées eulériennes ou bien les coordonnées de Lagrangian. Donc, دائما كنعملوا هذه لا ميثود. D'accord. Nous avons t égale 0. D'accord, دائما كنبداو كيكون عندنا واحد لو تي nous avons t égale à 0 وهاد لو تي كنعوضوه في السيستيم. Par exemple, donc عندنا x y z. D'accord. Donc عندنا x اكيد هاد لو بارامتر x غادي يكون اون فونكسيون واحد لا فالور، كذلك y غادي يكون اون فونكسيون واحد لا فالور، z اون فونكسيون واحد لا فالور. مزيان، دونك هادشي راه ابار يعني ابار هاد ليكزامان. دونك كنهضر لك دابا اون جينيرال. داكور، تقدر تحط يعني في واحد لا سيتياسيون مع لي زيكزامان و يعني وتدخل في هاد لا كيسيون. دونك قلنا تيكون عندنا اول حاجه تيكون عندنا لو سيستيم. داكور، باش نحدد لو بارامتر دائما كنبدا بلو تي ايغال 0 توجور. nous avons t égale à 0 وكنعوضها بهاد لو سيستيم. داكور، دونك ملي كنعوضها بهاد لو سيستيم اكيد ان في الاخر غادي نبسطو. مزيان،
دركا كيفاش غادي نحدد لي كوردوني دو اولوريان وكذلك لي كوردوني دو لاغرونجيان. دائما لي بارامتر اللي تيكونوا لنا السيستيم، يعني هاد لي بارامتر فوالا هاد لي بارامتر اللي تيكونوا لنا السيستيم راه دائما كيتسموا لي كوردوني اولوريان. فيت اتونسيون، دائما هاد لي بارامتر اكس غروند y غروند زد اللي تيكونوا لنا هاد السيستيم توجور تيكونوا لي كوردوني اولوريان. فوالا دونك كوردوني اولوريان. فوالا دونك هاد لا بارتي كتكون كوردوني لاغرونجيان، كوردوني لاغرونجيان. داكوغ فيت اتونسيون. دابا عرفنا الفرق كيفاش نحددو لي كوردوني اولوريان و لي كوردوني دو لاغرونجيان. دونك هادي هي لا ريغل مزيان، وغادي نطبقوها في هاد لا بروميير كيستيون. دونك فيت اتونسيون. دونك عرفنا دابا لي كوردوني اولوريان هما اللي تيكونوا لينا السيستيم مزيان، و لو كوردوني دو لاغرونجيان كنعوضو بلو تي ايكال زيرو. دونك هادشي غادي نطبقوه في لا بروميير كيستيون. Voilà, nous avons à l'instant t égale 0. Voilà, nous avons à l'instant t égale à 0. On a le système grande x1, grande y2. C'est très bien. Voilà, x0, on va démontrer l'expression. On a x0 زائد x0 fois b fois t. عندنا t شحال كتساوي 0 غادي نعوضها ب 0. فوالا y2 ايكال y0 y0. فوالا تكافي équivalent grande x1 grande y2. C'est très bien. Alors donc هاد la partie كتساوي 0. Alors grande x1 égale x0. Voilà, grande y2 égale y0. C'est très bien. Donc voilà كيفاش دروكا غادي نحدد لي كوردوني اولوريان و لي كوردوني دو لاغرونجيان. قلنا دائما اللي تيكون لنا السيستيم هو كيتسموا لي كوردوني اولوريان توجور مزيان. هادو اللي تيكون لنا السيستيم، دونك فوالا هادو اللي تيكون لنا السيستيم كيتسموا لي كوردوني اولوريان. فيت اتونسيون لي كوردوني اولوريان. فوالا لي كوردوني اولوريان باغ اكزومبل كوردوني Voilà, les coordonnées eulériennes هما grande x1 grande y2. C'est très bien. Voilà une clé qui va de la phrase. Voilà, coordonnées Lagrangien. Voilà les coordonnées de Lagrangien au mal x0, y0, d'accord? x0, y0, c'est très bien. Donc, on a la différence les coordonnées eulériennes et les coordonnées de Lagrangien. D'ailleurs, les coordonnées eulériennes, elles sont collées dans le système. Donc, les coordonnées de Lagrangien, d'accord? Donc, on la première déterminer la vitesse de Lagrangien E1 et E2. Donc, la question, c'est très facile. Voilà, la vitesse de Lagrangien E1 égale quoi? Égale toujours la dérivée. Donc la dérivée, le paramètre des coordonnées eulériennes, grande x1 par rapport à t. C'est très bien. Alors, d sur dt, voilà, grande x1 شحال كيساوي؟ grande x1 كيساوي x0. Voilà, x0 plus x0 fois b fois t. C'est très bien. Alors, E1, voilà. Donc, غادي نعمل la dérivée par rapport à t. Voilà, عندنا هنايا x0 constante وعندنا هنايا x0 زائد b fois t. Donc, غادي نخرج x0 fois b وغادي نعمل la dérivée par rapport à t. Donc, la vitesse de Lagrangien égale x0 fois b. Voilà, donc c'est la première, la vitesse de Lagrangien. D'accord, on va la vitesse 2. Voilà, U2 égale quoi? Égale la dérivée du paramètre eulérien Y2. Voilà, donc grande Y2 par rapport à t.
c'est très bien, égal d sur d de t, voilà, شحال كتساوي y2, voilà, y2 égale y0, voilà. Donc faites attention, on a d sur dt, on a la dérivée par rapport à t, y0 c'est constante, voilà, égale 0, d'accord. Donc on a la dérivée de la vitesse de Lagrangien égale 0, voilà, donc يمكن لنا كذلك نكتبها بهذه l'expression. Donc la vitesse de Lagrangien en fonction donc E1, voilà, E1 suivant EX زائد E2 suivant EY, voilà. يمكن لنا نكتبها بهذه l'expression. Voilà, donc هذا هو la question. يمكن لنا نزيد هذه l'expression, d'accord. Voilà, la vitesse de Lagrangien égale quoi? شحال كتساوي E1 x0 fois b suivant EX. عندنا E2 كتساوي 0 donc égale 0. Voilà. Donc هاد la partie راه ماشي بالضرورة تزيدوها مزيان. Donc هذا هو la question déterminer l'accélération de Lagrangien. Donc l'accélération c'est la dérivée de la vitesse de Lagrangien. Donc la question c'est très facile. Voilà, l'accélération 1 égale quoi? Égale la dérivée de la vitesse eulérienne par rapport à t. Voilà, donc égale quoi? Voilà, donc d sur dt. La vitesse de Lagrangien égale x0 fois b. C'est très bien. Voilà, on a la dérivée par rapport à t. On a donc constante égale 0. Alors, l'accélération 1 égale 0. Voilà. La deuxième, l'accélération de Lagrangien. Voilà, la deuxième, l'accélération égale la dérivée de la vitesse de Lagrangien 2 par rapport à t. C'est très bien. Égale d sur dt. C'est très bien. On a donc elle est 0. Voilà, égale quoi? Égale 0. Voilà, l'accélération de Lagrangien 2 égale quoi? Égale 0. Voilà, donc le vecteur de Lagrangien, donc le vecteur de l'accélération de Lagrangien égale quoi? Égale 0. C'est très bien. D'accord, donc la question c'est très facile. D'ailleurs, l'accélération, on voit la dérivée de la vitesse de Lagrangien.